राज्यातल्या चडशा बालवाड्यांचो प्रश्न अजून मेरेन हुमकळत आसा। बालवाड्यांक सारक्यो मुळाव्यो सुविधाय मेळूंक नाशिल्ल्यान विधानसभा अधिवेशनांत बरोच बोवाळ जालो। बालवाडी कामगारांक आनी हेल्परांक नियमित करप, भाड्यान आशिल्ल्यो बालवाड्यो तशेंच तांच्या पगाराचेर बरीच चर्चा जाली। ताचेर मंत्री राणेन दिल्ल्यो जापो आनी विरोधी आमदारांनी केल्ले प्रश्न आयकात। प्रश्न असो आसलो स्पीकर सर की आमच्या गोंयांत अंगणवाडी वर्कर्स हेल्पर्स कितले आसा, तर म्हाका आन्सर मेळ्ळा स्पीकर सर की 1261 अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आमच्या गोंयांत आसा। स्पीकर सर हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा, इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स? तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केल्या सरकारान? रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची? तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें। कित्याक तांकां ऑन ड्युटी डेथ जालें जाल्यार तांकां बेनिफीट कितें आसा ती सांगची। मॅटर्निटी लीव कितें आसा जाल्यार ती सांगची। हो म्हाजो पयलो प्रश्न आहा स्पीकर सर। स्पीकर सर, इन कॉम्प्रिहेन्सीव आन्सर आमी ऑनरेबल मेंबराक दिल्ले आसा आनी मेन म्हणजे कितें आसा, तुमी ते रेग्युलरायजेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान, त्याच आदाराचेर आमी घेता। पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता। गेले लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 वेगवेगळे एट स्टेट लेवल बी काय आमी बेनिफिट्स पावपाचो मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता गोंय एकूच अशें राज्य आसतलें ज्या राज्यान मुख्यमंत्री एकदां आमी व्हडलो एक कार्यक्रम केल्लो, स्मृती इराणी आयिल्ली तेन्ना ती मंत्री आशिल्ली, तेन्ना काय आमी कमिटमेंट्स तांकां दिल्ले आनी त्यो कमिटमेंट्स आमी ऑलरेडी फुलफील करपाच्या मार्गार आसा। तुमी जे म्हणटा तांकां एक इन्शुरन्स वेगळ्या तरेचे बेनिफीट तेजेर लक्ष घालपाक कांयच हरकत ना। पूण आमी जे कितें बेनिफिट्स तांकां दिल्या एंड वन टायम बेनिफीट बी जेन्ना रिटायर जाता तांकां वाडोवपाचो ह्याच सरकारान ते वाडयल्ले आसा। मुख्यमंत्रीन तेन्ना आमी चर्चा करून मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ते वाडोवपाचो प्रयत्न केल्ले आसा। पूण म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर, जर ऑनरेबल मेंबराक स्पेसिफीक कितें जर जाय, तुमी जे विचारला एक गोश्ट आमी ऑलरेडी करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा, पूण तेज्या भायर जर आनी कितें करपाक जाय तेजी चर्चा करपाक कांयच हरकत ना। स्पीकर सर, जी अंगणवाडी ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयांत रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो बी आसा। पण पूर्ण गोंयांत ह्यो बिल्डिंग्यो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन। आनी दुसरें म्हणजे ह्यो बिल्डिंग्यो ज्या जाग्यार बांदपाक जाय, ह्यो ज्या जाग्यार सरकाराची जमीन ना, जमीन घेवन सुद्दां सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय। काही जाग्याचेर आमी सरकारा कडेन जेन्ना विचारलां तेन्ना तुमी जागा दाखया म्हणटा, पण अशें न्हू की जागा आमी दाखोवपाचो प्रश्न येवपाक जायना, सरकारान ती जागा स्पॉट आउट करपाक जायना, सरकारान ती दिवपाक जाय। आमचे कडेन गोंयांत जी रेव्हेन्यू लँड आसता, कोमदात लँड आसता, अशी अवेलेबल करून दिली जाल्यार त्यो जागा अवेलेबल जाल्या नंतर खंयच्याय स्किमी अंडर आमी बांदपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय अशें म्हाका हांगासर सजेस्ट करत दिसता स्पीकर सर। तशेंच स्पीकर सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री प्रेमेन शेटान जे सांगला ती सारकी गोष्ट। खुबशे कडेन अंगणवाडीची परिस्थिती आमी प्रयत्न करीत आसता, पण आमकां खुबशे लिमिटेशन येता आनी तेच हांव मुख्यमंत्री कडेन आतां चर्चा करतालो की राजस्थानान नंदगर म्हणून एक वेगळ्या तरेचे कन्सेप्ट हाडून क्लस्टर बेस त्यांनी हें केल्लें आसा। अख्ख्या राज्यान एक अंगणवाडीचें एक युनिफॉर्म मॉडेल सगळे कडेन केल्लें आसा, पूण ते जमीन सरकाराची जमनीचेर तेणी करून तें घेतलेलें आसा आनी ते एक CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एक मॉडेल सरकार आनी CSR। आतां जे ऑनरेबल मेंबर म्हणटा ते आमचे खुबशे कडेन रेंटेड प्रिमायसीस परिस्थिती आमकां थंय कठीण जाता ते मेंटेन करपाक। आमचे सरकाराचे कायद्या प्रमाणे ते तरेचे पयशे आमी खर्च बी करूं शकना इन रेंटेड प्रिमायसीस। आनी रेंटेड प्रिमायसिसांत तुमकां खबर आहा, हांव सांगता आमचे डिपार्टमेंट खूब मेहनत करता, प्रयत्न करता की प्रत्येक तुमच्या मतदारसंघान बी खुबशे कडेन तशें आहा। रेंट बी ते कॅपिंग आसता बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, ते कॅपिंग असल्या कारणान मागीर आमी तेजे वयर वचून रेंट दिवं शकना
आनी सेमी अर्बन अर्बन एरिया वायज ते तशें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. हे जे रेंटेड प्रिमायसीस आनी जे कन्सेप्ट जो 1290 कितें तरी अंगणवाडी आमचे आसा, ते अंगणवाडी बांदपाक घेतल्यार खुबशे कडेन जे रेंटेड प्रिमायसीस सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका तरी दिसता की एक कन्सेप्ट एंड क्लस्टर बेस ते करपाची गरज आसा. म्हणजे युनिफॉर्म सगळे कडेन व्हडल्यो काय बांदपाची गरज ना, पूण जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा भुरग्यांक आमी दिवंक शकता. रेंटेड प्रिमायसिसान पयली परिस्थिती अशी आशिल्ली, इवन ते टॉयलेटी बांदपाक कठीण आशिल्ली. आनी ऑनगोईंग प्रोसेस, हे आतांचेच प्रोसेस पयलींच्यान जे चल्लां, पूण जे खंय आमी करूं शकले ते करपाक आमी हातींत घेतलेले आसा. आनी कांय कडेन GSIDCन ऑलरेडी घेतल्या, GSIDCन 18 घेतले, पूण 18 जावचें ना. ते कमीत कमी प्रत्येक मतदारसंघान हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय, तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला, त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना. पण एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराची घेवपाची गरज आसा. आनी जे खंय तुमीच आयडेंटिफाय करून तुमकांच खबर आसतली की तुमच्या मतदारसंघान खंय खंय ह्या तरेचे लँड अवेलेबल आहा, त्या तरेन आमी एक युनिफॉर्म मॉडेल आयडेंटिफाय करून जे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड मॉडेल आहा, जे आमच्याच सरकारान 2-3 राज्यान ते इम्प्लिमेंट केला, ते गोंया राज्यान बी इम्प्लिमेंट करपाक काय हरकत ना. पूण ते पॉलिसी डिसिजनाच्या आदाराचेर म्हाका दिसता की सरकारान करपाक जाय. स्पीकर सर, जे आन्सर माननीय मंत्र्यान दिले तेच्या बद्दल खुशी आसा. पण स्पीकर सर, एकूच सजेशन आसा, जे कायदेशीर सोपस्कर करपाक जाय, जे गव्हर्मेंट लँड मेळपाक लागून जे प्रयत्न करपाक जाय ते बेगीन, म्हणजे आनी कमी पेपर वर्क जावन ते दिवचे अशें हांव माननीय मंत्र्याक सांगूंक सोदतां. तशेंच स्पीकर सर, ICDS जे ऑफिसर्स आसता आमचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, वेगवेगळ्या केंद्रांचेर, त्या ICDS ऑफिसरांक एक विनंती करची सरकारान की गांवोगावी ह्या बालवाडी सेंटरांचेर वयचे. आयज पयलींचे ऑफिसर वयताले, पण आयज ते कमी जाल्ले आसा. त्यामुळे ज्यो ICDS स्कीम ज्यो आसता, इंडिकेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट ज्यो स्किम्स आसता, त्यो प्रत्येक बालवाडीच्या केंद्राक कळना. पण तांकां सुद्दां एनलायटन करपाक लागून ह्या गांवोगावी ह्याच्या ऑफिसरांनी वचून तांकां मातशें नॉलेजेबल करचें अशी एक विनंती करता. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर, ज्या तरेन आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाची एक्टिविटीज प्रत्येक मतदारसंघान वेगळे कडेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता, त्याच तरेन म्हाका तरी दिसता की तुमी जे सजेशन केल्या की आमचे ऑफिसर, आमचे मुख्य सेविका आसूं काय CDPO आसूं, ते ICDSच्या ऑफिसरांक घेवन एक वेगळे तरेन प्रत्येक ऑनरेबल MLA घेवन ते कॅम्प्स करपाचो आमचो प्रयत्न करपाक जाय. ते करपाक हरकत ना. त्याच बरोबर लोकां कडेन कशें पावपाचें, महिलांचे कितें कितें विशय आहा त्यो विशय अड्रेस करपाक ह्याच तरेन आमी एक प्लॅन करून फूल एप्रील मेन हांव आयडेंटिफाय करून तुमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी चालू करूया. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर. येलो बटन आत गेला वचे. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू समरायज. म्हाका दिसता डबल इंजीन म्हणलें जायना, ह्यो गोश्ट आजीसून न्हू, हे मकसद आमदार जाच पयलसून ही प्रॉब्लम आय. आनी टू समरायज, इट इज अ 7-point रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज यू नीड टू हॅव रिवायज्ड वेजीस. तुवें ते रिवायज ते पावना. हांव 7 पॉयंट सांगता. डबल इंजीन आहा म्हणटरी हे एक्सपेक्टेशन आहा तुज्यान, ते अशें करून हें करपा जायना. रिवायज्ड वेजीस जावपा जाय. जॉब रेग्युलरायजेशन एंड सेक्युरिटी, जॉब सेक्युरिटी. Number 2. Number 3 is the retirement benefit. Number 4 is health insurance. Number 5 is paid leave. Okay, जाऊ ती maternity leave, जाऊ annual leave, sick leave. Number 6 is training and resource support. Very important. They have been employed long back in training, continuous training जाय. ते training ना जाल्यार upgrade जावपा नाय अंगणवाडीज. आणि the last number 7 is workload reduction and additional staff. ह्यो 7 जरी तरी तुवें एक हितून बंडल करून जर तूं सॉल्व केले जाल्यार भुरगीं आज प्रायवेट वचपा नाय आनी अंगणवाडी वचपा लागतल्यो आनी ओवरऑल मॉडेल सारको जातलो. घुसपावपा गरज ना. म्हाका दिसता माय कलीग हेज ऑल्सो सिमिलरली सेड द सेम थिंग. These 7 things, whether you are able to do it in this term or what it is, or you are going to allow us to do it when we come during the next term, ते तुमी सांगचें. स्पीकर साहेब, मंत्र्यान आतां म्हणलें की ऑनरेरियम, हांव ताका ओगीच एक फिगर दिता. 0 to 10 years 5,500 आहा फॉर अंगणवाडी वर्कर्स, 6,000 फॉर 10 to 15 years, 8,000 फॉर 15 to 20 years, 10,000 फॉर 20 to 25 years, 12,000 फॉर 25 years and above. स्पीकर सर, हे कम्पेअर करूया. केरळान जर गेले, तुम्ही पयर केरळान गेल्ले, थंय 8,000 फॉर लेस देन 5 years, 8,500 अप टू 10 years. दिल्ली 8,220, तामिळनाडू 10,502, आंध्रा 7,000. स्पीकर सर, हाजेर क्लियर आहा
की गोंयांत स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय असून पसून अंगणवाडी वर्कराक ऑनरेरियम सारको मेळना आनीक अंगणवाडी वर्कर विथ less than 20 years experience is paid less as compared to the other states and in other high per capita states. स्पीकर सर, आता म्हाका क्लियर कट एश्युरन्स जाय, गव्हर्मेंट हो इन्क्रीज करपाक चिंतलो काय ना? आमी आमची सॅलरी वाडयल्या, तांची सॅलरी वाडोवया, ऑनरेरियमूच म्हणटात ताका. Speaker sir, Honorable Bob Benzi, Honorable Member of the Assembly and Bob Vijay Sardesai have already made certain statements regarding the salary structure in different states. आमचे आयज जे नवे नवे जे गोष्टी जे सरकारान केल्ले आसा हे डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूच जाल्यार बाब बेन्जीक सांगूंक सोदता. जाय ते सरकारां येवन गेली, पूण जे सरकारां इज ऑन गोईंग प्रोसेस एंड गव्हर्नन्स ऑल ऑफ अस कीप ऑन सेइंग इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. As whatever you have said regarding the remuneration, whatever you have said of training, I don't think you have gone through the overall. We have been right from different types of training and orientation. We have been doing on a regular basis, and we are getting expert. Now, Ankit Sangte, how do you compare your training module is correct? Just let's be genuine. You compare your training module correct. Depends on how much students have increased in your Anganwadi. To training korita, but to Anganwadi halia. What is the justification? Please see, we are all educated here now. We have to give justification. To training korta, but to Anganwadi halia. That means your training is not sufficient, no? Fail module zal na. हांव तुजेच उलयता. तूं सांगता ते कांय गोष्टी न्हू, कांय गोष्टी पॉयंट्स सारके आसा. But हे सदांच गेल्ले सगळे असेंब्ली तू सगळे सारकेच हा म्हणटा. पण काय करूंक पावना. आई तू कितली पाट सांगितला मुगे अंगणवाडी सारक कर, तू म्हणटा सीएसआराचे करूया. ते सीएसआराची रिजायना फायनली भुरगीं वयताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting आन्सर दिवन सांगता. every time he is accepting the failures of the government but not reviving the Anganwadi. Same situation parat parat. Point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot. There is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it. Our department of WCD, right from every helper to the teachers, are doing an excellent job. Sir, the expectations have gone up. If we are in a rented premises, the Government of India scheme, the department functions in certain norms. What Honorable Member Vijay Sardesai has said, that in certain states the salary structure may be different. And who is saying that we will not consider it? I was just telling the Honorable Chief Minister, the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, is of the opinion that this is one sector that needs to be given a lot of priority. So don't be surprised that suddenly you find everything what you are saying, all 7 points, there may be 10 points that are already insulated and come as an umbrella package because he's been working on it. But also we as a state government, whatever we did, तुवें सांगलें जर काय deficiencies आहा, हांव ना म्हणू शकना. आयज डेफिशियन्सीज आसा, ते डेफिशियन्सीज रूल आउट करपाक खंय तरी टॉयलेट गेले, ल्हान भुरगे शिकता थंय टॉयलेट अटॅच ना, हे सगळे मुख्यमंत्रीन आतां पयर परत हांवें मुख्यमंत्री GSIDCक घेवची हांवें विनंती केल्या. दोन्ही खाते मुख्यमंत्री कडेन म्हणजे PWD आनी जे, पूण ते GSIDCंतल्यान केल्यार म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन आमी एक पॅकेज म्हणून सगळे कडेन मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी अंगणवाडीचे सेंटर आमी डेव्हलप करून फास्ट ट्रॅकाचेर ते आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी तुवें जें सांगलें की कांय कडेन लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाडल्या. पीपल वॉन्ट अ बेटर क्वालिटी ऑफ अंगणवाडी. ते एक्सपेक्टेशन वाडल ना, एक्सपेक्टेशन 10 वर्सां तिचल्या तुमगे अपग्रेड जायना. एक्सपेक्टेशन कोणाय वाडल ना. बांक दियाय म्हणटाय लोक, बांक चॉक दियाय म्हणटाय, तुका स्मार्ट बोर्ड्स दी म्हणनाय. एक्सपेक्टेशन वाडल नाय. तुका ब्लॅक बोर्डू दी म्हणला, टॉयलेट्स दी म्हणलाय. एक्सपेक्टेशन वाडल नाय. स्पीकर सर, दिस डिस्कशन शुड लीड टू सम काइंड ऑफ एन एश्योरन्स की हे बजेटा तू 50% गोंयची अंगणवाडी अपग्रेड करतलो, प्रायवेटा भाशेन करतलो, हे एश्योरन्स दी की 50% ऑफ दीस. चल 50% को नाका, मुगे 7 अंगणवाडी आहेत तेच पण एश्योरन्स दी. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 अंगणवाडीज पण करतलो म्हूण एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम देर. तू सगळी उलयता पूण कांयच फायनली अर्थ ना. गोल येवन सामको बेनावली आमकां व्हेले आतां. बेनावलीचे तुजे पळयता हांव, बेनावलीचे पयले पळया, बेनावलीचे एक मॉडेल करून फुडें व्हरया आमी. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.